Okay guys, mga kaldote guys. Mas. Ano? Kapahid na. Kakaimas ti si daong. Ngaldaw-aldaw. No karnen tumot lang. Useless. Awan healthy ti bagbagim. Kasi ano kudit-dit, laplapayag, pako, marunggay. Nagita iti na sustansya at bagbagi. Hindi ka nagimas. Wow. Pantay na ito laplapayag. Kinkudit dito guys. Tapno rumarta kuwana. Very healthy na. Homemade bagong marunggay pakunan guys. Tamakan tayo. So guys, naluton guys. Dinanggang tayo guys. Kudit kita galok kita guys. That's it.